Suena la intro con musica pegadiza y la imagen del logo del canale. Asterisco asterisco voce in off asterisco asterisco ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Siamo super felici di avervi qui oggi. Se siete nuovi da queste parti, un caloroso benvenuto. A qui hablamos de gossip, de relaciones, de scoop pazzeschi de todo lo che hace vibrare il mondo dello spettacolo, soprattutto quello turco, che, diciamocelo, ci regala sempre delle sorprese incredibili. La imagen cambia mostrando alla presentadora con una gran sonrisa. Asterisco asterisco presentadora asterisco asterisco ciao ragazzi. Que alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, prepárense, porque tenemos una bomba atómica. Algo que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca que nos ha dejado a todos, pero absolutamente a todos, con la mandíbula en el suelo. La música se vuelve más intensa la imagen muestra a Neslihan Atagulit y un Burakoshivit. Asterisco asterisco presentadora asterisco asterisco hablamos, por supuesto, de Neslihan Atagulit y un Burakoshivit, dos titanes del panorama televisivo turco, dos íconos de belleza y un talento que han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su historia, su relación, ha sido siempre objeto de intenso interés y una especulación. Ahora, lo que está sucediendo es algo que nadie, pero absolutamente nadie, se hubiera imaginado ni en sus sueños más locos. Así que abróquense los cinturones porque les vamos a contar todo, absolutamente todo, sobre esta reacción inaspettata que ha spiazzato tutti. La imagen vuelve a la presentadora. Asterisco asterisco presentadora asterisco asterisco pero antes de sumergirnos de lleno en este escándalo, tengo que pedirles un pequeño favor. Si les gustan nuestros contenidos, si les hacemos compañía, si les informamos sobre las últimas novedades del mundo turco, no se olviden de suscribirse al canal. Es facilísimo. Basta con hacer clic en el botón rojo que tienen aquí abajo y activar la campanilla para no perderse ni uno solo de nuestros videos. Nos apoyan muchísimo nos dan la energía para seguir creando contenidos cada vez más interesantes para ustedes. ¿Qué esperan? Iscrítetevi subito. Un breve montaje muestra imágenes de suscriptores interactuando con el canal. Asterisco asterisco presentadora asterisco asterisco ok, bando alle ciance e tuffiamoci subito nel cuore della questione. Neslihan e Burak. Dos nombres, dos carreras brillantes, dos éxitos planetarios. Ambos, separadamente, han hecho sonar a millones de personas en todo el mundo con sus interpretaciones intensas y apasionadas. Neslihan, con su mirada penetrante y en su capacidad para transmitir emociones complejas, ha cautivado al público en series como Kara Sevda y Sefirin KZ. Burak, con su porte de galán y en su talento natural, ha conquistado corazones en mutes y milonzeta y pilonelle y inchalcu. La imagen muestra escenas icónicas de las series mencionadas. Asterisco asterisco presentadora asterisco asterisco pero cuando sus caminos se cruzaron en el set de Kara Sevda, la magia fue, literalmente, palpabile. La química entre ellos era innegable, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y en su capacidad para transmitir emociones profundas hizo impazzire y fan. Los personajes de Nihan y Kemal se convirtieron en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La imagen se centra en escenas románticas entre Nihan y Kemal en Kara Sevda. Asterisco asterisco presentadora asterisco asterisco ahora. Es verdad. Kara Sevda es finita da un pezzo. Ambos han intrapreso strade diverse, proyectos differentes, vite diverse. Neslihan es felicemente sposata con Kadir Dulo, un altro attore di talento, un hombre que la adora y con quien comparte una vida llena de amor y incomplicidad. Burak, por su parte, es legato sentimentalmente a Fariye Evcen, una actriz bellissima y talentosa, con la quale ha anche un bellissimo figlio, Karan. Una familia perfecta, una imagen idílica que proyectan a través de las redes sociales y los medios de comunicación. La imagen muestra fotos familiares de Neslihan y Kadir, de Burak y Fariye con su hijo Karan. Asterisco asterisco presentadora asterisco asterisco quindi, fino a qui, tutto nella norma, tutto secondo le aspettative. Coppie solide, amate, invidiate. Però,
AIS donde lega la svolta, la reazione inaspettata que ha mandado in tilt y social media. Algo que ha sacudido los cimientos de estas relaciones aparentemente perfectas. La música se vuelve más misteriosa y la imagen cambia a un fondo oscuro con signos de interrogación. Presentadora hace apenas unos días, infatti, è trapelata una notizia bomba, una indiscrezione che ha eco el giro del mundo en pocos minutos. Una información que, de ser cierta, podría cambiarlo todo. Sembra, sembra che Neslihan y Burak si hayan incontrati segretamente a Porto, in Portogallo. Sì, hanno capito bene, Porto. Una ciudad romantica, suggestiva, llena de encanto y misterio. Un lugar perfecto para una escapada, diciamo, privata. La imagen muestra una vista panoramica de la ciudad de Oporto. Presentadora las motivaciones de este encuentro son aún volte nel mistero, però le speculazioni si sprecano. Porqué serei? ¿Niría Neslihan y Burak en secreto en Oporto? Quellos levaría a encontrarse a más de kilómetros de casa, lejos de sus familias y de las miradas indiscretas. La imagen vuelve a la presentadora con una expresión seria. Presentadora ovviamente. La notizia è stata accolta con scetticismo da molti. Al fin al capo, estamos hablando de dos personas sposate, con una vita sentimentale aparentemente felice e serena. Muchos han gridato al fake news, alla montatura mediatica, alla semplice coincidenza. Imposible, no ci credo, è solo un pettegolezzo infondato. Estos son solo algunos de los comentarios que se han scatenati sui social. La incredulidad era palpable. Un montaje rápido muestra capturas de pantalla de comentarios escépticos en redes sociales. Presentadora ma ecco che arriva la reazione inaspettata, la svolta che ha spiazzato tutti Y che ha alimentato aún más le voci. Porqué a cui viene lo más sorprendente, né Neslihan, né Burak, né tantomeno i loro rispettivi coniugi, hanno smentito categoricamente la notizia. Anzi, hanno optato per un silenzio assordante. Un silenzio che ha fatto più rumore di 1000 parole. La musica se vuelve más dramática. Presentadora ora, diciamocelo chiaramente, nel mondo dello spettacolo, quando una notizia è falsa, quando un pettegolezzo è infondato, la reazione è immediata. Se smentisce subito, si querela, si fa di tutto per proteggere la propria immagine e la propria reputazione. Però in questo caso, niente di tutto ciò. Silenzio. Assoluto silenzio. Ni un comunicado, ni una entrevista, ni un simple mensaje en redes sociales desmintiendo la información. Nada de nada. La imagen muestra una boca cerrada con un candado. Presentadora e questo silenzio, cari amici, ha scatenato il panico. Todos se preguntan, ¿por qué nos mentiscono? Cosa sta succedendo veramente? Hay algo de vero in tutto questo? ¿Por qué ese silencio tan ensordecedor? ¿Qué ocultan? La imagen vuelve a la presentadora con una mirada interrogante. Presentadora le teorie, ovviamente, si sprecano. C'è chi parla di un progetto lavorativo segreto, magari un film o una serie TV ambientata a Porto, e che l'incontro sia stato puramente professionale. Una reunión para discutir un nuevo proyecto que los volvería a unir en la pantalla. Una excusa perfecta para justificar ese viaje secreto. Presentadora c'è chi, invece, pensa a una crisi matrimoniale, sia per Neslihan che per Burak, e che l'incontro sia stato un tentativo di chiarimento, un modo per confrontarsi e capire cosa fare. Problemas en el paraíso, grietas en esas relaciones aparentemente perfectas que los habrían levado a buscar consuelo el uno en el otro. Presentadora e poi c'è chi, ovviamente, alimenta le fantasie più romantiche, immaginando un ritorno di fiamma. Un amore mai sopito che si riaccende a distanza di anni. Un amor prohibido que nunca se extinguió y que resurge con más fuerza que nunca en la romántica ciudad de Oporto. La imagen muestra corazones rotos y un lamas. Presentadora noi, ovviamente, non possiamo sapere la verità. Non siamo dentro le loro vite, non conosciamo i loro sentimenti, non sappiamo cosa è successo realmente a Porto. Possiamo solo riportarvi le notizie,
le indiscrezioni, le voci che circolano sul web e sui media. Pero podemos especular, podemos analizar la información que tenemos y tratar de armar el rompecabezas. Presentadora ma una cosa è certa, la reazione inaspettata di Neslihan e Burak, il loro silenzio assordante, ha aperto un vaso di Pandora e ha alimentato la curiosità di milioni di fan in tutto il mondo. Todos quieren saber qué está sucediendo veramente. Todos quieren capire le ragioni di questo incontro segreto a Porto. La expectación es máxima. La imagen muestra a personas observando con prismáticos. Presentadora e la cosa più interessante è che, nel frattempo, anche i coniugi di Neslihan e Burak, Kadir e Farie, sono rimasti in silenzio. Nessuna dichiarazione, nessun commento, nessuna reazione. Un silenzio che pesa come un macigno e che alimenta ancora di più i sospetti. ¿Qué pensarán Kadir y Farie de todo esto? ¿Cómo estarán viviendo este escándalo? ¿Estarán dolidos, enfadados, confundidos? Sus silencios también son muy elocuentes. Presentadora alcuni tabloid turchi hanno addirittura ipotizzato che ci sia una sorta di accordo tra le coppie. Una sorta di strategia mediatica per far parlare di sé e mantenere alta l'attenzione sul loro lavoro. Una teoria conspirativa che suggerì che todo esto es una farsa, una strategia pubblicitaria para generar controversia y mantenerse nel candelero. Ma questa, ovviamente, è solo un'ipotesi, una delle tante che circolano sul web. Presentadora quindi, ricapitolando, abbiamo un incontro segreto a Porto tra Neslihan e Burak, un silenzio assordante da parte di tutti i diretti interessati e una valanga di speculazioni e teorie che impazzano sul web. Un vero e proprio giallo, un intrigo. Degno delle migliori soap opera turche. Un culebrón de la vida real que nos tiene a todos enganchados. La música se vuelve más intrigante. Presentadora noi continueremo a seguire la vicenda da vicino e vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi. Estaremos al pie del canon para informarles de cualquier novedad que surja sobre este escándalo. Presentadora nel frattempo, vi invitiamo a lasciare un commento qui sotto e a dirci cosa ne pensate. ¿Cuál es la vostra teoria? Credete che ci sia qualcosa di vero in tutto questo? Oppure pensate che sia solo una montatura mediatica? Diteci la vostra, siamo curiosi di conoscere la vostra opinione. Queremos saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que hay fuego donde hay humo? ¿O es solo una tormenta en un vaso de agua? La imagen muestra una caia de comentarios. Presentadora e con questo, cari amici, siamo giunti alla fine del nostro video di oggi. Abbiamo cercato di riassumervi in modo chiaro e completo tutti gli elementi di questa storia incredibile, di questa reazione inaspettata che ha spiazzato tutti. Espero che les haya gustado este análisis exhaustivo del escándalo del momento. Presentadora ricordatevi che nel mondo del gossip, soprattutto quello turco, nulla è come sembra e tutto può succedere. Quindi, restate sintonizzati sul nostro canale per non perdervi nemmeno un aggiornamento su questa e su tante altre storie incredibili. Prepárense para más dramas, más escándalos y más sorpresas. Presentadora grazie di cuore per averci seguito fino alla fine. Speriamo che il video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Se è così, non dimenticatevi di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Su apoyo es fundamental para nosotros. Presentadora il vostro supporto è fondamentale per noi e ci spinge a continuare a creare contenuti sempre più interessanti per voi. Quindi, grazie ancora e a presto con un nuovo video. Ciao! Suena la outro con musica pegadiza la imagen del logo del canal con las redes sociales.